आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बही प्रथम अध्याय पढ़ा। प्रथम अध्याय रही नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। देख ऐतिहासिक माने एवं सेमानंकर उपादान। ऐतिहासिक मानर अर्थ होची जो माने सब इतिहास लेखुचंती तांको आमे ऐतिहासिक कहबा एवं सेमानंकर उपादान। एठारे उपादानर अर्थ होची जो सब ऐतिहासिक माने इतिहास रचना करूछंती एवं सेमाने जो इतिहास टी रचना करूछंती से इतिहास रचना करबा पई जो सब डाटा बा जो सब रिसर्च दरकार होइथे ताको आमे कहिथाउ उपादान। तबे जे कोनोसी समयर इतिहास रचना करबा पई उपादान आवश्यक। ऐतिहासिक उपादान को विश्लेषण करी इतिहास रचना करा जाए। अर्थात ऐतिहासिक माने उपादान को विश्लेषण करी बा किछि किछि भाग रे विभक्त करी एवं सरलीकृत करी तापरे इतिहास रचना करि थांती। मध्ययुगीय ओ भारतर इतिहास रचना करिया पई बहु उपादान रहिछि। ताहाकु आधार करी ऐतिहासिक माने तुर्क आक्रमण, राजपूत मानकर अभ्युदय, गंगवंशर शासन, भक्ति आंदोलन, मोगल मानकर शासन ओ भारत रे यूरोपीय मानकर आगमन उपरे आलोकपात करिसंती। अर्थात आमर मध्ययुगीय भारत इतिहास रचना करिया पई बहुत गुड़े उपादान रही। अर्थात बहुत गुड़े डेटा बा रिसर्च रही। ताहाकु आधार करी तुर्क मानकर आक्रमण लेखा जाइछि, राजपूत मानकर अभ्युदय लेखा अछि, गंगवंशर शासन लेखा अछि, भक्ति आंदोलन लेखा अछि एवं मोगल मानकर शासन विषय रे मध्य यह आलोकपात करा जाइछि। सुल्तान महमूद को शासन संपर्क रे फिरदौसींकर शाहनामा सूचना प्रदान करि थाए। देखो सुल्तान महमूद जने शासक तांकर संपर्क रे शाहनामा एक पुस्तक अछि, गोटे बहुत बड़ पुस्तक जे कि फिरदौसी नामक जने कवि से लिखिथिले शाहनामा एवं मिनहाज उद्दीन सिराजकर तबाकत इ नासरी रे मोहम्मद घरी, इल्तुतमिश एवं बलबनक विषय वर्णना करा जाइछि। मिनहाज उद सिराज जने कवि तांकर गोटे बही अछि तबाकत इ नासरी। एही तबाकत इ नासरी रे मोहम्मद घरी, इल्तुतमिश एवं बलबन को विषय संपूर्ण विषय वर्णना करा जाइछि। यह व्यतीत अमीर खुसरूंकर तुगलकनामा, अमीर खुसरू लिखिचंती तुगलकनामा गोटे पुस्तक। से पुस्तक रे मोहम्मद बिन तुगलकर कार्यकलाप संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। तापरे बाबर जने अछंती बाबरकर आत्मचरित बाबरनामा एवं आबुल फाजलक अकबरनामा यथाक्रमे मोगल शासक बाबर और अकबरक विषय जणाई थाए। एठारे बाबरकर आत्मचरित अर्थात बाबर निजे निज पुस्तकटी लिखिचंती जाकी तार ना रहिछि बाबरनामा। सेहि भली भाबरे आबुल फाजल मध्य निजर पुस्तक निजे लिखिचंती जा आत्मचरित अकबरनामा। एठारे मोगल शासक बाबर आउ अकबरकर विषय प्रदान तथ्य प्रदान करा जाइछि। सेहि परि भाबरे मध्ययुग रे रचित बहु पुस्तक रे से समय रे विभिन्न शासक मानकर संपर्क रे तथ्य प्रदान करिथाए। मध्ययुग रे एमती बहुत अनेक पुस्तक रहिछि जे पुस्तक गुड़िक रे बहुत तथ्य मिल थाए। केउ राजा केउ समय रे शासन करथिले, तांकर शासन प्रणाली किपरि थिला से सब विषय रे सूचना देई थाए। एठारे मध्य आवरी रहिछि अमीर खुसरूंकर खाजा-इन उल फुतु अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क रे वर्णना करिथाए। एठारे अमीर खुसरू से मध्य लिखिथिले खाला-इन उल फुतु बोली गोटे बही बा पुस्तक। सेठारे से अलाउद्दीन खिलजी किपरि राज्य जय करिथिले से संपर्क रे संपूर्ण विवरणी अछि। तापरे फिरोज शाह तुगलक संपर्क रे अफीफ का तारिख इ फिरदौसी पुस्तक अनेक सूचना दी थाए। अर्थात फिरोज शाह तुगलकर विषय आमे अफीफ का तारिख इ फिरदौसी नामक गोटे पुस्तक अच्छी। से पुस्तक विषय आमे जानी थाउ। तापरे एठी हुमायूंनामा गोटे बड़ पुस्तक। से पुस्तक लिखिचंती हुमायूंकर भौणी गुलबदन बेग। एही गुलबदन बेग हुमायूंनामा लिखिचंती जोथिरे कि हुमायूंकर विषय अनेक कथा आलोकपात करिसंती। ता सहित हमर इनायत खानकर शाहजहान नामारू मोगल सम्राट शाहजहान संपर्क रे अन्य तथ्य अनेक तथ्य मिली थाए। अर्थात इनायत नामक जने व्यक्ति अछंती। से इनायत खान गोटे पुस्तक लिखिथिले जाकी शाहजहान नामा। एही शाहजहान नामारू मोगल सम्राट
शाहजहान संपर्क में तथ्य मिलता है। क्या विषय तथ्य मिलता है? शाहजहान विषय। तापर आसला बीजक ग्रंथ रे थिबा दोहारू कविंकर धर्मवाणी संबंध में जानी होता है। अर्थात बीजक गोटे बड़ ग्रंथ अच्छी, यही बीजक ग्रंथ रे जो सब दोहा गुड़ाक अच्छी से दोहा मध्यरु कबीरंकर धर्मवाणी मध्य जना पड़ी थाए, जहाँकि दोहार अर्थ होची दुई धाड़ी रे रचित एक पद। अर्थात एमती दीटा धाड़ी थिबो किंतु दीटा धाड़ीर अर्थ केवल गोटे शब्द ही बुझाउथुबो, गोटे अर्थ को ही बुझाउथुबो। दीटा धाड़ी थिले मध्य ताहा गोटे अर्थ होइथिबो। सेही दोहा गुड़िकरू यह कबीरंकर धर्मवाणी विषय रे जानी होइଥାଏ। सेहीपरि भाବରେ आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब रु नानकଙ୍କ नीतिबाणी संपर्क रे सूचना मिली थाए। अर्थात आदि ग्रंथ गुड़िक किंबा गुरु ग्रंथ साहेब ए दीटा पुस्तक रु नानकଙ୍କର जेते सब नीतिबाणी अछि से सब विषय सूचना मिल थाए। श्री चैतन्यଙ୍କର बाणी चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक रु जानी होइଥାଏ। यह सहित चैतन्य बाणी जदि जानिबाकू हुए ताहले आमको चैतन्य चरितामृत गोटे पुस्तक अच्छी, से पुस्तक पढ़िले आमे चैतन्य चरितामृत पुस्तक रु श्री चैतन्य विषय जानी थाउ। यह सह कृष्णदेव रायंकर आमुक्त माल्यव पुस्तक रु विजयनगर राज्य एवं यार शासन विषय जना पड़ी थाए। आमर विजयनगर रही से विजयनगर विषय जानिबाकू हेले आमको कृष्णदेव रायंक द्वारा लिखित आमुक्त माल्यव पुस्तक विषय जानी हुए विजयनगर राज्य एवं यार शासन प्रणाली किपरि थिला। गोवारे थिबा सेंट जावियर्स चर्च नथिरु भारत रे पोर्तुगीज मानकर कार्यकलाप संपर्क रे जानी हुए। अर्थात भारत को आसीथिबा पोर्तुगीज माने तांकर किभଳି भाबरे कार्यकलाप थिला, तांकर शासन किपरि थिला से सब जानिबा पई हेले हमकु से चर्च रे थिबा नथी माने किछि कागज पत्र जेपर कि आग काल रे थिला हमर तालपत्र रे नथी तैयारी होतला, से सब विषय पढ़ी आमे पोर्तुगीज मानकर विषय जानी पारू। सेही परि भाबरे कलिकता रे थिबा दुर्ग फोर्ट विलियम नथिरु भारत रे इंग्रेज मानकर प्राथमिक कार्यकलाप विषय जानी हुए। इंग्रेज मानक विषय हमकु जानिबाकू हेले हमकु कलिकता रे थिबा फोर्ट विलियम रे थिबा गोटे नथी माने एठारे मध्ये समान कोनसी तालपत्र हो कोनसी कागज पत्र हो सेथरे जो सब लेखा अछि उल्लेख थिबा लेखारू आमे इंग्रेज मानकर कार्यकलाप बा प्राथमिक कार्यकलाप विषय जानी पारू। ए चित्रटा होची विलियम फोर्ट होची कोठे रे थिबा कलिकता रे थिबा विलियम फोर्ट। एटा या भितर अछि हमर नथिपत्र गुडाक, से नथिपत्र रु आमे इंग्रेज मानकर शासन काल विषय जानी पारू। तापर एठी गुडा अछि अभिलेख। अभिलेखर अर्थ होची जणे शासकଙ୍କ संपर्क रे धारणा दै थाए। यह प्रस्तर ताम्रपटा एवं मुद्रा रे विभिन्न लिपि रे खोदित होई थाए। अभिलेख अर्थात जणे शासकଙ୍କର संपर्क रे किछि ज्ञान बा धारणा दै थाए। यह अभिलेख यह कोनसी प्रस्तर माने कोनसी पत्थर रे लेखा होई थाए पारे, नहले कोनसी ताम्रपटा माने तालपटा रे मध्ये किछि लेखा होई थाए पारे, नचेत मुद्रा रे मध्ये किछि लिपि लेखा थिले ताको आमे कहबा अभिलेख। सेहीपरि भाबरे ओडिशार समवंशी एवं गंगवंशी मानकर इतिहास जानिबा पई एही राजवंशर राजा माने छाड़ी जाइथिबा अभिलेख मान सहायक होई थाए। अर्थात ओडिशार जो समवंशी अछंती बा गंगवंशी माने थिले तांको विषय जानिबा पई हेले आम मानकु सेही समयर राजा माने छाड़ी जाइथिबा अभिलेख मान माने पूर्वरु बुझैली, जहा कि कोनोसी ताम्रपटा किंबा कोनोसी पत्थर रे लेखा थिबा बा पत्थर रे खोदित होई लेखा थिबा किंबा मुद्रा रे लेखा थिबा लिपि को आमे कोन कहि थाउ ना अभिलेख कहि थाउ। सेही समयर ओडिसा रे समवंशी एवं गंगवंशी मानकर विषय जानिबाकू हेले आमे सेही समयर अभिलेख मान जदि आमे पढिबा ताहले से हमकु सहायक होई थाए कि से राजा मानकर शासन प्रणाली किपरि थिला। सेही परि दक्षिण भारत रे राजत्व करूथुवा चोल पांड्य जादव आदि राजवंशर इतिहास जानिबा पई मध्ये सेही वंश मानकर द्वारा खोदित होइथिबा अभिलेखरु जना पड़ी थाए। एही अभिलेख गुड़िक राजा मानकर राज्यजय शासन प्रणाली भूमिदान आदि विषय संपर्क रे जानी होइथाए। अर्थात आमे जेकोनोसी राजवंशर बा जेकोनोसी राज्यर आमे जदि राजवंशर इतिहास जानिबा ताहले सेही राजवंश राजनीति करूथुवा समय जे सब अभिलेख मान छाड़ी जाइथिले से सब विषय आमे जानि पारू। सेही अभिलेख मानकर लेखा थाए जे राजा माने किभଳି भाबरे गोटे राज्य जय करूथिले, किभଳି भाबरे गोटे राज्य को शासन करूथिले,
ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। କିଏ ଅଭିଲେଖ ମାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଛାପାଖାନା ନଥିଲା, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲା। ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଛାପାଖାନା ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଜେରକ୍ସ କରିବାର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଲେଖିଥିବା କିଛି ଅଭିଲେଖ ବା ଜଣେ କିଛି ଲେଖିଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖି ଏମିତି ଆଗ ଉପରେ ରଖି ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିକରି ତଳେ ରଖୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରୁ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲା, ମନେକର ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି 2-4 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ଦେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଭୁଲରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ମିଳିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଉଛି। ମାନେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ମିଳିଛି ଆଧାର, ସେସବୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ନଥି ଅଭିଲେଖାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଐତିହାସିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତଥା ପୁସ୍ତକ କାଗଜକୁ ଉଇ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଏହା ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଭିଲେଖମାନ ରହିଅଛି। ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ସେହି ପୋଥିରୁ ଅନୁସରଣ କରି ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଉଇ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ରହିପାରିବ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଐତିହାସିକ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଯେକୌଣସି ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଉପାଦାନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉପାଦାନ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସ ହୋଇ ଲେଖିପାରୁଛେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ଏହା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବା କୌଣସି ଉପାଦାନରୁ ଆଣିକରି ନିଜେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବହି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁର୍କ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଆମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ତୁର୍କ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। କାରଣ ଏଠାରେ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ତୁର୍କ ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ଏହି ତୁର୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ କିଏ? ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟା। ତେବେ ଦେଖିବା ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଲପତଗିନ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଜିର ଦେଶ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସେଠାରେ ଆଲପତଗିନ ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଲପତଗିନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଜନୀ ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାବୁକଦ୍ଦିନ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? ନା 977 ମସିହା।
या पूर्व आलाउद्दीन थे। आलाउद्दीन कौन देहांत हवा फल से शाहाबुद्दीन यार शासनकर्ता होते 977 मसीह। मृत्यु पर सुल्तान मामूद 997 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। प्रथम आलाउद्दीन थे, तापर शाहाबुद्दीन, यापर सुल्तान मामूद 997 ख्रीष्टाब्द राजा बनी अर्थात सिंहासन आरोहण करते। एवं जेतेबेले सुल्तान मामूद राजा होइतिले से गजनी को एक शक्तिशाली राज्य में परिणत करने से स्वप्न देखिथिले। मध्य एशिया जय करी एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करने कल्पना तांक मन में उंकी मारिला। सेथिपई से एक विराट सैन्य बाहिनी गठन कले। से मध्य एशिया जय करने तांक मन में एक विशाल भावना सृष्टि हैला बा तांक मन में एक कल्पना उंकी मारिला। सेथिपई से एक विराट सैन्य बाहिनी गठन कले। भारतर धनरत्न तांको प्रलोभित करिथिला। से 1000 ख्रीष्टाब्द रु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य 17 थर भारत आक्रमण करथिले। से जतेबेले गोटे विराट सैन्य बाहिनी गठन कले, तापर तांकु भारत रे आक्रमण करिया पई प्रलोभित करिदेला। कारण भारतर धनरत्न प्रलोभित कला तांकु। से 1000 ख्रीष्टाब्द रु भारत रे आक्रमण आरंभ कले। 1000 ख्रीष्टाब्द रु 1027 पर्यंत से भारत सह आक्रमण करि चलिले। से 27 वर्ष मध्य से भारत को 17 थर भारत आक्रमण कले। मामूद पंजाब, मुल्तान, थानेश्वर आदि अधिकार करी निज वीरत्व परिचय प्रदान कले। मामूद आम भारतर पंजाब, मुल्तान, थानेश्वर 3टा जगह से अधिकार करनेले। तापर से निजर वीरत्व परिचय प्रदान करथिले। से पंजाब को निज साम्राज्य रे मिसई देथिले। 1525 ख्रीष्टाब्द मामूद गुजरात प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लुंठन करी बहु धनरत्न भारत गजनी को नहीं जाइथिले। एहा सह जेतेबेले से आक्रमण करुथिले भारत को, सही समय 1925 मसीहा समय कथा। सही समय सुल्तान मामूद गुजरात रे प्रसिद्ध थिबा सोमनाथ मंदिर से मंदिर रे लुंठन करथिले एवं सेठारु से बहु धनरत्न मध्य लुटि नहीं गजनी को जाइथिले। हिंदू मंदिर ध्वंस एवं लुंठन करी इस्लाम धर्मर गौरव रक्षा करने से चेष्टित थिले। अर्थात से भारतर जते सब हिंदू मंदिर अच्छी से हिंदू मंदिर गुड़ी को ध्वंस करदेवा तांकर चेष्टा थिला एवं से जगार से इस्लाम धर्मर गौरव रक्षा करने चेष्टित थिले। कारण सुल्तान मामूद जने इस्लाम धर्मर लोक। जेतेबेले आ गोटे कथा एठरे अछि, जेतेबेले से सुल्तान मामूद गुजरात रो सोमनाथ मंदिर लुंठन करुथिले, से समय जो सोमनाथ मंदिर आक्रमण करुथिले से समय गुजरात रो राजा भीमदेव थिले। राजा भीमदेव गजनी आसीबा भयर से गुजरात रु छाड़ी पलाई थिले। से आमर सुल्तान मामूद को भारी भय करुथिले भीमदेव, राजा भीमदेव। मामूद तांकर 17 थर आक्रमण मध्य भारतर आहुरी अनेक राज्य उपर आक्रमण करथिले। सेगुड़ी कहला काश्मीर, बंग, बुंदेलखंड, मालव, आजमीर यही सबू अनेक स्थान से आक्रमण करथिले भारतर। सोमनाथ मंदिर गुजरात रो काठियावाड़ समुद्र कूल अवस्थित थिला। सोमनाथ मंदिर केउठारे थिला ना गुजरात राज्यर काठियावाड़ समुद्र कूल अवस्थित थिला। मामूद को बागदाद रो खलीफा इस्लाम धर्म रक्षक बोली सम्मानित करथिले। मामूद से सब हिंदू मंदिर उपरे लुंठन करुथिले एवं सेठारे से इस्लाम धर्मर जेहेतु प्रचार प्रसार बा गौरव करुथिले सेथिबाई तांकु मामूद को बागदादर खलीफा इस्लाम धर्म रक्षक बोली मध्य सम्मानित करथिले। देख 1030 ख्रीष्टाब्द सुल्तान मामूद को मृत्युवरण कले। केते मसीह 1030 मसीह गोटे चोरर मृत्युवरण हला। समग्र उत्तर भारत एवं आक्रमणकारी एवं लुंठनकारी कबल मुक्त हला। आमर समग्र उत्तर भारतटा से आक्रमणकारी ठारू मुक्त हला। मामूद किंतु गजनीर बहु उन्नति साधन करथिले। सेठारे से एक विराट पाठागार एवं सुंदर मस्जिद मध्य निर्माण करथिले। मामूद जेतेबेले बंचिथिले से बहुत लुंठन करी भारतवर्षरू से जाई गजनी रे गोटे विराट पाठागार एवं गोटे सुंदर मस्जिद निर्माण करथिले। मामूद जेतेबेले मृत्युवरण कले आमर समग्र उत्तर भारत री गोटे खुशीर लहरी आसीगला। कारण गोटे लुंठनकारी ठारू मुक्त हला। मामूद
ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋଷୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆମର ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାର ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦରବାର, ଯେଉଁ ରାଜ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ରାଜା ତାର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବ, ଏଠି ତାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବସିଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦରବାର ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋଷୀ। ଫିରଦୋଷୀ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଫିରଦୋଷୀ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶାହାନାମା। ଏଇ ଶାହାନାମା ବହିଟା ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ଏହା ଆସୁଛି। ଶାହାନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଫିରଦୋଷୀ ଲେଖିଥିଲେ। ମାମୁଦ ଆଲବେରୁନି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ପଠାଇଥିଲା? ମାମୁଦ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଆଲବେରୁନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ, ଯେମିତି ଆଜିକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛୁ, ଯେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ସେ ଜାଗାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲବେରୁନି ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ସେ ଭାରତରେ ରହି ବହୁ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ସେଇ ପୁସ୍ତକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ମାମୁଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାମୁଦ ଥିଲେ ସେ ଗଜନୀ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗଜନୀକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଜନୀ ତାପରେ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଏକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଏକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। এই ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଗଜନୀରେ ଘୋର ନାମକ ରାଜ୍ୟ, ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ। କିଏ ଥିଲା? ନା ମହମ୍ମଦ ଘରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ, এই ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ এই ସାଇଡ୍ଟା, এই ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥାଏ, ସେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରର এই ସାଇଡ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କେତେ ମସିହା? 1175 ମସିହାରେ ସେ ମୁଲତାନ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ମୁଲତାନକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ କିଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପଥ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ଅଧିକାର କଲେ, ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କଲେ, ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ 1119 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀ ଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କହୁ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ସେ ଏକା ଲଢ଼ି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ଥିଲେ ସବୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା ପ୍ରଥମେ 1191 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠାରେ ଏହା ତିରୋରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତିରୋରୀ ଠାରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତିଥିଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଠାରୁ ହାରିକି ଗଲେ, ସେ ଏହି ଘୋର ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏହି ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଟା କେବେ ନା 1192 ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଏହା ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ଚାନ୍ଦୱାର ବା ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ଦେରୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଠାରେ କନୌଜ ରାଠୋରର ରାଜବଂଶୀୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ, ସେ ଚାନ୍ଦେରୀ ଠାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟରେ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ଆମ ଭାରତର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହୋବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋର ଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ତିନିଟା ସୈନିକ ଥିଲେ ବା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଯିଏକି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ କାଲିଞ୍ଜର ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ମାହୋବା 3ଟା ସ୍ଥାନ ସେ ଅଧିକାର କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ସେ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋର ଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଜି ଏତିକି ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିହାର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହରିୟାଲ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।